Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa nabiyina al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa man ihtada rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an wa tuqa ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, insyaAllah, bismillah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali ke bahasan kita ataupun rutinitas kita setiap sore di Yaumil Ahad, di hari Ahad, itu mempelajari ataupun belajar bersama dari kitab Rawdiyah dan Nasyi'in jilid yang kedua. Dan ini adalah pertemuan ke-15, yakni pertemuan yang terakhir untuk kita di dalam membahas kitab ini. Dan insyaAllah kita mencoba untuk membahas sebisanya apa yang bisa kita bahas untuk kitab ini di pertemuan yang terakhir ini. Kemarin kita sudah membahas pembahasan di bab ini ya, di pelajaran ke-41, bab yang ke-14. Kemarin kita juga sudah menyelesaikan sebagian latihan, yakni at-tadribul awal, wa tadribul tsani, wa tadribul tsalis di hadhihi safhah. Kemudian kita juga sudah membahas latihan yang keempat di halaman berikutnya, yaitu halaman 120. Sekarang tinggal kita melanjutkan latihan ma yatabaqqa min hadhil wahdah, latihan tersisa dari bab ini, yaitu bab 14. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Ini ada tsani wa arba'un, pelajaran ke-42, al-wahdatur rabi'ata asyrata, masih dalam bab ke-14. Tadribul awal ini berkaitan dengan al-kitabah, natrukuha wa syarah nantakil ila at-tadribis tsani. ما هو المطلوب في التدريب الثاني يا شباب؟ املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. املئ الفراغ بالكلمة أو بالإجابة المناسبة. الكلمات المناسبة أفضل من تأكل إلى ويشرب. بقي لنا أن نختار هذه الكلمات لنضع في هذه الأسئلة الموجودة أمامكم جميعا. طيب، تفضل يا أخت مارلين، حياك الله. نعم أستاذ. التدريب الثاني يا أستاذ. نعم، التدريب الثاني. التدريب الثاني املأ الفراغ بكلمة المناسبة. Al-awwal walidat. Dibaca dulu pilihannya ya Ustaz ya, yang di atas. Naam, tidak masalah. Anam. Ufaddilu min ta'kulu ila yashrabu. Al-awwal walidati nuqtah as-samak kathiran. Al-jawab walidati yashrab ta'kulu. Walidati ta'kulu samaka kathiran. نعم، والدتي تأكل السمك كثيرا. ترجم. Ayahku makan ikan yang banyak, Ustaz. Nah, ayah, walidah di mana berarti apa? Ibuku, Nah, ibuku makan ikan yang banyak atau nah, banyak makan ikan ya. ibuku banyak memakan ikan atau makan ikan yang banyak. Ta'kulu samaka katsiran. Sahih. Kemudian raqmu tsani, wasili. Mas Marlin lanjutkan raqmu tsani. Asani nuqtah asirut tufah. Ana tufah. Ana ufaddilu asirut tufah. Ana ufaddilu asirat tufahi.
Ana ufaddilu asirat tufahi. Tayyib, yalah tarjimi. Saya lebih suka eh, jus apel. Saya lebih suka jus apel. Hai kila ya Syekh Kusmarlin, ya Ukh Kusmarlin, jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Fadal ya Syekh Mujibur Rahman, wasil ma baqiya min al-arqam. Raqmu نعم thalis wal أستاذ. rabi wal khamis. الثالث أخي نقطة نقطة القهوة دائما. أخي يشرب القهوة دائما. Sahih, ahsan. Akhi yashrabul qahwata daiman. Tarjim. الرابع أتناول في الفطور قطعة صغيرة نقطة نقطة الخبز. أتناول في الفطور قطعة صغيرة من الخبز. Sahih. Khamisan. الخامس نظر التلميذ نقطة نقطة الصورة. نظر التلميذ إلى الصورة. Nadhara at-tilmidhu ila as-surah. Taib, hasbukum. Sanallahu ilaik ya Syekh Mujibur Rahman. Barakallahu fikum. Ala ijabatikal as-sahihah. Raqmu Afwan, thalis, akhi. Fadal. Ustadz, kalau nomor 2 dan 3 ditukar jawabannya bisa nggak Ustadz? Yang nomor 2-nya 2 dan ana 3. yashrabu asiru tufaha. Yang nomor 3-nya jadi afdalu. Bisa nggak Ustadz? Berarti akhi ufaddilul qahwata daiman. Ana nggak bisa kan di sini ana ufaddilu ya. Kalau ana ufaddilu, kalau akhi kan dia. Kalau dia yashrabu. Nggak bisa. Beda Oh, domir. Beda domir. Kalau nah domir Ustadz. kan ana ufaddilu, ana akulu, ana ashrabu. Kalau ashrabu mungkin bisa. Kalau ana ashrabu asiratufa mungkin bisa di sini. Tapi karena di sini yashrab, maka lebih tepatnya untuk jawaban nomor 3. Oh, nah Ustadz. Syukran Nah, Ustadz. afwan. Akhi yashrabul qahwata daiman. Saudaraku selalu meminum kopi. Atanawalu fil faturi qit'atan saghiratan minal khubzi. Aku memakan di pagi hari eh, memakan sebagian kecil dari roti. Nazarat tilmidu ila surati, siswa itu melihat kepada gambar. Naam. Al-an natakil ila at-tadrib ats-tsalis. Rattibil kalimatil atiyata litakuna jumalan mufidah. رتب الكلمات الموجودة أمامكم جميعا يا شباب لإيش؟ لتكون جملا مفيدة. نعم. هنا لدينا كم؟ 5 أسئلة. يعني نبدأ من الرقم الأول. Kita mulai dari nomor yang pertama. جميع الصبورة أمام التلاميذ يجلسوا. Baru antum urutkan. Nah. Fadhal ya Syekh, fadhal ya Ukh, fadhal ya Syekh Rafiani, Rafiani. عفوا أيضا أخ. نعم، تفضل يا أخ رفياني، تفضلي. التدريب الثالث رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. الرقم الأول جميع السبورة أمام التلاميذ يجلس. جميع التلاميذ يجلس أمام السبورة. التلاميذ يجلس التلاميذ. Apa jawabannya? جميع التلاميذ Ustaz. Yajlisu jami'ut talamid, gitu ya. Yajlisu jami'ut التلاميذ أمام السبورة. ممتاز، صحيح. Yajlisu jami'ut talamid amama as-saburah. Tarjimi. Para pelajar itu mereka duduk di depan papan tulis.
Nah, semua santri itu duduk di depan papan tulis. Nah, bisa ya di depan, topan. Bisa nggak di belakang? Di belakang papan tulis mustahil. Wara as-sabura al-jidar. Saya jawab. Nah, baik. Raqam tsani wasili. الرقم الثاني أخته المساء صالح في يتناول مع العشاء يتناول صالح العشاء مع أخته في المساء Yatanawalu salih al-asha'a ma'a ukhtihi fil masa'i. Naam, sahih. Jazakillahu khairan tarjimi. Solih makan malam bersama saudarinya pada sore hari, Ustaz. Naam, Saleh makan makan malam bersama saudara. Makan malam bersama saudarinya di sore hari. Nah, Sore sahih. hari. Karena sore itu di sana sudah asya ya. Di sana kalau untuk sore itu ketika menyapa mereka untuk katakan lailatukumus sa'idah. Kalau masa'ul khair itu ketika siang ya, ketika siang. Baik. Salisan, hasbuk ya Ukhrafiani, jazakillahu khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Iyaki wa iyaki. Wasil ya Syekh Fikri. Nah, Ustaz. Asalis yaumin atanawalu al-labni min kuban kulla saghiran. Al-jawab atanawalu kulla yaumin kuban saghiran min al-labni. Atanawalu Kulla yaumin kulla yaumin kuban saghiran minal laban. Hakadha. Nah, Ustaz. Atanawalu kulla yaumin. Salah ya. Atanawalu kulla yaumin kuban saghiran minal laban. Tarjim. Setiap hari aku meminum sedikit segelas kecil dari susu. Nah, sahih, Masya Allah. Setiap hari aku meminum segelas kecil dari susu. Rabi'an ma'a khamisan. Wasarah rabi'an khamisan. Rabi'an, fadl, wasil. Rabi samiratu kabiratan min qit'atan tanawalat al-halwa. Al-jawab tanawalat samirah qit'atan kabiratan minal halwa. Nah, tanawalat samirah qit'atan kabiratan minal halwa. Aywa, minal halwa. Sant, tarjim. Samirah memakan beberapa potongan besar dari manisan. Nah, Samirah memakan sebagian besar ataupun potongan-potongan besar dari manisan. Baik, khamisan. Khamis as-sofi tilmizatin anti fi ansyatu. Al-jawab anti ansyatu tilmizatin fi sofi. Mumtaz. Anti ansyatu tilmizatin fi sofi. Tarjim. Kamu perempuan murid yang paling rajin di kelas. Nah, kamu perempuan adalah murid yang paling rajin di dalam kelas. Assalamualaikum ya Syekh Fikri, barakallahu fikum.
Jazakallah Ustaz. إياكم. الآن ننتقل إلى التدريب الرابع. استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثال. Gantilah dengan perubahan apa yang memang harus diubah, kama fil misal, seperti yang dicontoh. Misal, yamshi jami'ul awladi khalfa Hasan. Yamshi jami'ul awladi khalfa Hasan. Al-misal, al-banat al-muallimah. Tamshi jami'ul banati khalfal muallimati. Tamshi jami'ul banati khalfal muallimati. Dan nanti antum tinggal ganti di sini. Takhruju ba'du al-mudarrisina al-mudir. Yusalli al-imam ila akhirih hatta raqmis samin. Idan likulli talib yujib raqmaini ya. Likulli talib yujib raqmaini. Ba'da Syekh Fikri, fadhal ya Saudah. Al-awwal takhruju ba'dal banati khalfal muallimah. Takhrujul banati takhruju jami'ul banati takhruju ba'dul banati khalfal muallimah. Naam, sahih. Takhruju ba'dul banati khalfal muallimah. Naam. Barakallahu fiikum. Gak usah ditulis ya ikhwan ya. Coba bismillah, kita nggak usah nulis dulu. Wasirok musani, wasil. Al-thani al-mudarrisin al-mudir. Yakhrujul ba'dal mudarrisin khalfa mudir. Naam, sahih. Yakhruju jami'ul mudarrisin khalfal mudir. Naam. Yakhruju ba'dul mudarrisin khalfal mudir. Aywa, sahih. Yakhruju ba'dul mudarrisin khalfal mudir. Tarjim. Sebagian guru keluar di belakang di belakang kepala sekolah. Sebagian guru keluar dari kepala sekolah. Nah, saya lisan hasbuki. Jazakillahu khairan ya Saudah. Jazakillahu khairan. Kemudian ba'daha fadl ya Syekh Abdul Qadir. Ya Ustaz. Yusalli al-imam. Yusalli jami'ul imami. Sebelumnya apa? Khalfa Hasan Ustaz. Khalfa Hasan. Sebelumnya masih ba'du ya, masih ba'du berarti yusalli jami' al-awladi ba'dal Hasan Ustaz. La. Yusalli. Tadi terakhir kan jami' kemarin terakhir kan yakhruju jami'ul mudarrisin khalfal banat khalfal mudir. Berarti sekarang yusalli ba'dul mudarrisin yusalli ba'dul mudarrisin khalfa khalfal imam Ustaz. Mantap, sahih. Yusalli ba'dul mudarrisin khalfal imam. Sebagian guru itu sholat di belakang imam. Rabi'an, fadhil Syekh Abdul Qadir. Rabi' yajlisu jami'a
جميع الإمام خلف صف Ustaz. Yajlisu ba'du يج- لا 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 أستاذ. يجلس يجلس بعض ba'dul بعض mudarrisin بعض الإمام ba'dul خلف mudarrisin. الصف. بعض Terakhir المدرس ba'dul mudarrisin ya. نعم أستاذ. بعض المدرس خلف صف أستاذ. خلف الإمام Khalfas saffi. خلف الصف أستاذ. Nah, khalfas saffi. Yajlisu ba'dul mudarrisin khalfas saffi. Sahih. Jazakallahu khairan Syekh Abdul Qadir. Barakallahu fikum. نعم أستاذ. Barakallahu fikum. Fadli ya Umma Aqsa. Khamisan. Wasadisan. Nah, Ustaz. Ustaz, tadi yang yajlisul yang nomor 4 itu bukan yajlis khalfa imam Ustaz. Khalfa imam. Yang keempat, Nomor 4. yang ketiga ya khalfa imam yang ketiga. Yajlis. Oh, nah. Sekarang nomor 5 ya Ustaz ya. Nomor 5 nah. Kulla at-talamiz. Berarti yajlisu terakhir kan yajlisu ya. Yajlisu talamiz. Yajlisu ba'do. Pakai ba'do Ustaz. Naam yajlisu diganti kulla. Ba'donya diganti kulla. Oh, yajlisu kulal imam Ustaz. Kula apa ya Ustaz? Anda belum paham di sini. Memang harus ditulis ini ya. Jadi ini antum harus fokus ini. Nggak boleh ketinggalan satu soal pun sebelumnya. Harus fokus di sini. Ini Anda tadi fokus ini tapi belum paham juga Ustaz. Jadi ini kita ubah maknanya sesuai dengan apa yang ada di kata di dalam kurung. Misalnya tadi kan al-banat al-muallimah. Al-banat al-muallimah. Tamshi jami'ul banati khalfal muallimati. Terus dijawab oleh Ukhsaudah kalau nggak salah tadi ya. Ukhdui. Ukhsaudah apa Ukhdui tadi? Nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang Ukhsaudah. banat itu Nah, digantinya sama yang di dalam kurung di bawah Ustaz, yang di garis bawahi ini. kalau kita lihat konteksnya di sini takhruju sama ba'du, nggak mungkin al-muallimah diganti ba'du kan? Berarti yang diganti ba'du di sini mana? Jami. Jaminya kita ganti ba'du. Maka berubah menjadi apa? Takhruju ba'dul banati khalfal muallimati. Nah, itu terakhir katanya ya. Takhruju ba'dul banati khalfal muallimah. Nomor 2, al-mudarrisin al-mudir. Nah, tadi awalnya ba'dul banat berubah menjadi ba'dul mudarrisin. Yang awalnya khalfal muallimah berubah menjadi khalfal mudir. Berarti takhruju ba'dul mudarrisina khalfal mudir. Tadi dijawab oleh Ukhsaudah. Kemudian yang ketiga tadi dijawab oleh Syekh Fikri, ya Syekh Fikri. Yusolli al-imam. Tadi kan terakhir apa? Takhruju ba'dul mudarrisin khalfal mudir. Berubah menjadi yusolli ba'dul mudarrisin khalfal imam. Yusolli ba'dul mudarrisin khalfal imam. Yang awalnya takhruj berubah menjadi yusolli. Nah, sekarang diubah lagi. Kan terakhir yusolli apa tadi? Ba'dul mudarrisin khalfal imam. Nah, yajlisu sama as-saf. Berarti kita ubah yajlisu ba'dul mudarrisin khalfas saffi. Yajlisu ba'dul mudarrisin khalfas saffi. Nah, sekarang yang kelima. Itu terakhir katanya ya, yajlisu Berarti ba'dul yajlisu mudarrisin khalfas saff. Naam, yajlisu
yajlisu kullal imam. Di mana kullal imam? Imam datang dari mana imam? Mudarris. Iya. Yajlisu kullal mudaris gitu Ustaz. Naam. Yajlisu kullal mudarisi khalfa talamiz. Mumtaz. Yajlisu kullal mudarrisin khalfat talamid. Nah, itu ya, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Yaqif al-maktabah. Al-maktabah. Berarti Berarti masih yang awalnya yajlis berubah menjadi ya yaqif. Oh, yaqif. Yaqif. Masih kulla Ustaz berarti. Nah, masih kulla berarti. Yaqif kulla talamiz. Kullal mudarrisin. Oh, masih mudaris juga. Ya kan sebelumnya mudarris, emang sebelumnya talamid. Oh, nah. Nah, sebelumnya kan? Ya. Sebelumnya. Nah. Terakhir itu nomor 5 itu Ya, apa? pakai aja. Yajlisu. Mudaris. Yajlisu kullal mudarrisin. Kullul mudarrisin. Berarti nanti jadwal VC enggak ya? Nanti emang nggak disiapin sebulan ya? Khalfa talamid. Nah, coba. Soalnya kayak satu gini VC bisa nggak, Ustaz? Banyak kecuali suara nggak di dijawab belakang. sebulan. Betul ya Umakso. Nomor 6. Nah, yaqif kullal mudarisin. Kullu. Nah, yaqifu kullu. Yaqifu kullul mudarisin. Khalfal maktabah. Mumtaz. Yaqifu kullul mudarrisin khalfal maktabah. Ini coba ya, ini Ana nggak nulis lagi ya. Afwan, Yaqifu. Ustaz, kalau nomor 5 bisa diganti nggak, Ustaz? Ganti apa? Kalau Ana bikinnya yajlisu kullat talamizu khalfa saf. Iya Ustadz, softnya itu belum Ustadz. Yajlisu kullat talamizu khalfa safi. Yajlisu kullat Jadi, talamid. Oh, nah, sahih. Berarti nomor 6 itu masih at-talamiz. Nah, sahih. Berarti ini kita ganti khalfas saf karena maknanya nggak masuk ya. Berarti di sini kullat talamiz. Talamizu. Hakada. Nah, Ustaz. Khalfas saf. Nah, berarti yang ke-8 itu yaqifu kullu talamizi khalfal maktabah. Khalfal maktabah. Berarti terakhir nomor 6. Ustadz, yang nomor 6 apa Ustadz? Ustaz. Nomor 6. Sebutkan. Yaqifu kullu at-talamid khalfal maktabah. Sofa Ustadz? Kenapa? Alfa sudah diganti sofa, nggih? Maktabah, udah. Maktabah. Yang awalnya soft diganti maktabah. Oh, nah. Nah, yang awalnya soft diganti maktabah. Berarti yaqifu kullu talamiz. Khalfa maktabah. Khalfa al-maktabah. Memang tujuannya seperti itu, supaya kita bisa menyusun kata dan menyesuaikan maknanya. Walaupun dia nggak latar. Kalau di sini kan contohnya al-banat sama al-mu'allimah yang di garis bawah ya. Jadi seakan-akan yang diganti ini aja. Ternyata konteksnya pas kita masuk latihan, kalau yang kita ganti cuma ini, bisa ya kan? Bisa nggak? Misalnya tamshi jami'u takhruju khalfa ba'di. Nggak mungkin ya.
Kalau yang kita fokuskan cuma al-banat sama mu'allimah di sini. Nah, berarti nomor 6 itu yakifu kullu talamidhi khalfal maktabah. Nah, sabi'an wa tasi'an. Sabi'an wa thaminan. Jazakillahu khairan ya Ummu Aqsa. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu. Tafadhal ya Ummu Aisyah. Tafadhal ya Ukhu Ira. نعم يقف كل اللاعبين خلف المدرب. Mumtaz. Yaqifu kullul la'ibina khalfal mudarrib. Tarjim. Sedang berdiri setiap pemain di belakang pelatih. Sahih. Belakang pelatih. Saminan. Yaqifu kullul awladi khalfal muallim. Yaqifu kullul awladi khalfal muallim. Tarjimi. Sedang berdiri setiap anak-anak di belakang guru. Sedang berdiri anak-anak di belakang guru. Hasbuk. Ya, jazakillahu khairan ya ukhirah. Barakallahu fikum. Hayyakillah. Nah. Intahina min tadribir rabi'. Ada pertanyaan untuk latihan yang keempat, ikhwan? Ma ma'na yakif ya Ustaz? Waqafa yakifu qama yaqumu. Qama yaqumu. Waqafa yakifu bima'na qama yaqumu. Soalun akhar. Baik. Kemudian kita langsung masuk ke latihan selanjutnya. Sini al-wah ad-darsus tsalis wa arba'un, pelajaran ke-43, al-wahdatul khamisata asyarah, bab ke-15. Judulnya adalah al-utlah. Al-utlah. Baik. Uridu qari'atan minat talibah minal akhwat man yuridna an yaqra'na. Fadhal ya Ukh Rafiyani, iqra'i. Nah, Ustaz. Al-udlah mata tastayqidhu yawmal jum'ati ya Mansur? عادة أستيقظ مبكرا في 6 صباحا تقريبا. ماذا تفعل في الصباح؟ أصلي الصبح ثم أقرأ القرآن الكريم. وماذا تفعل عندما تسمع الأذان الجمعة؟ عندما أسمع أذان الجمعة أذهب إلى المسجد. وماذا تفعل في العصر؟ أذهب إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. ومتى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في 12 ليلا تقريبا. ممتاز. طيب حسبك جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا أستاذ. أريد قارئا من الإخوان من يريد أن يقرأ. تفضل يا شيخ سيكون. بسم الله. متى تستيقظ يوم الجمعة يا منصور؟ عادة أستيقظ مبكرا في السادسة صباحا تقريبا. ماذا تفعل في الصباح؟ أصلي الصبح ثم أقرأ القرآن الكريم. وماذا تفعل
عندما تسمع آذان الجمعة عندما أسمع آذان الجمعة أذهب إلى المسجد. وماذا تفعل في العصر؟ أذهب إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. ومتى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في 12 ليلا تقريبا. ممتاز بارك الله فيكم. ومتى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في 12 ليلا تقريبا. طيب حياك الله Mr. Saiful بارك الله فيكم. نعم هنا الحوار بين مصطفى ومنصور. فسأل المصطفى إلى منصور فقال متى تستيقظ يوم الجمعة يا منصور؟ منصور عادة أستيقظ مبكرا في 6 صباحا تقريبا. مصطفى ماذا تفعل في الصباح؟ منصور أصلي الصبح ثم أقرأ القرآن الكريم. عفوا أصلي الصبح ثم أقرأ القرآن الكريم. مصطفى وماذا تفعل عندما تسمع آذان الجمعة؟ منصور عندما أسمع آذان الجمعة أذهب إلى المسجد. مصطفى وماذا تفعل في العصر؟ منصور أذهب إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. ومتى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في 12 ليلا تقريبا. Nah, kita terjemahkan sekarang. Uridu mutarjimatan wahidatan. Yalah. Boleh saya Ustaz? Ya Syekh Mujibur Rahman, madza turid? Naam. Mustafa. Mata tastaiqizu yaumal jum'ati ya Mansur? Kapan kamu bangun hari Jumat, wahai Mansur? Mansur. Adatan astaiqizu mubakkiran fis sadisati sabahan takriban. Biasanya aku bangun pagi-pagi jam 6 kira-kira sekitar itu. Mustafa. Maza taf'alu fis sabah? Apa yang kamu kerjakan di waktu pagi? Mansur. Usolli subha summa aqra'ul Qur'an al-karima. Aku salat subuh kemudian membaca Al-Quran Al-Karim. Mustafa. Wa maza taf'alu indama tasma'u azanal jumu'ati? Apa yang kamu kerjakan ketika mendengarkan azan Jumat? Mansur. Indama asma'u azanal jumu'ati ashabu ilal masjid. Ketika aku mendengar azan Jumat, aku pergi ke masjid. Mustafa. Wa maza taf'alu fil asri? Dan apa yang kamu lakukan di waktu asar? Mansur. Ashabu ila hadiqatil hayawanati ma'a'ilati. Aku pergi ke kebun binatang beserta keluargaku. Mustafa. Wa mata tanamu yaumal jumu'ati? Kapan kamu tidur pada hari Jumat? Mansur. Adata anamu mutaakhiran fisaniyati asyrata lailan takriban. Kebiasaan aku tidur terlambat, kira-kira jam 12 malam. Mumtaz. Berarti kalau hari Jumat tidurnya itu agak malam ya. Jadi tidurnya jam 12 malam. Nah, kira-kira jam segitu lah. Ada pertanyaan ikhwan dan akhwat? Maaf ya Ustaz. Fadhal ya Aqsa, fadhali. Takriban maknanya apa Ustaz? Takriban kira-kira. Nah, takriban maknanya kira-kira. Jazakumullah khairan. طيب ننتقل مباشرة إلى تدريب الأول. أجب jawablah. متى يستيقظ منصور يوم الجمعة؟ تفضل يا أخت مارلين. نعم أستاذ. الأول متى يستيقظ منصور يوم الجمعة؟
يستيقظ منصور يوم الجمعة في السادسة صباحا تقريبا. في يستيقظ منصور يوم الجمعة في الساعة في السادسة صباحا تقريبا. الساعة السادسة صباحا تقريبا. صحيح يا شباب؟ Sahih, Ustaz. نعم، إذن يستيقظ في الساعة السادسة صباحا تقريبا. Takriban. نعم. ومتى ينام؟ واصلي، ومتى ينام؟ ومتى ينام؟ ينام في الثانية عشرة ليلا تقريبا. ينام في الثانية عشرة ليلا تقريبا. يعني ينام متأخرا جدا في الساعة الثانية عشرة ليلا. صحيح. حياك الله أخو صالح. حياك bayak ya Ustaz. واصل يا أخو فياني. نعم أستاذ. الثالث ماذا يفعل في الصباح؟ يصلي الصبح ثم يقرأ القرآن الكريم. ممتاز. ماذا يفعل؟ يعني يفعل منصور. صحيح، يفعل منصور أو يفعل مصطفى؟ Semua. منصور يا. يصلي ماذا أستاذ. يفعل منصور في الصباح؟ يعني Yusalli. يصلي الصبح ويقرأ Yusalli القرآن. subuh semuanya. يصلي الصبح ثم يقرأ القرآن. ثم يدل على ماذا؟ ثم يدل على الترتيب مع التراخي. Itu menunjukkan urutan bersamaan dengan jeda waktu. Jadi jeda waktunya agak panjang, agak panjang. Nah, rabi'an mata yadhhabu ilal masjid? رابعا متى يذهب إلى المسجد؟ يذهب يوم الجمعة Indama yasma'u. عندما يسمع أذان الجمعة. Nah, indama yasma' أذان الجمعة. mata yadhhabu ilal masjid. Ini konteksnya berarti di hari Jumat ya. Mata liburannya hari Jumat. Mata yadhhabu ilal masjid indama yasma'u adzanal jum'ah. Ketika mendengar azan Jumat. Khamisan ma'a man yadhhabu ila hadiqatil hayawanat. خامسا مع من يذهب إلى حديقة الحيوانات يذهب مع عائلته. Nah, yadhhabu ma'a ailatihi. Sahih. عائلته. Yadhhabu ma'a ailat. Ailah bimana usrah. Ailah bimana usrah. Ya Allah ya ikhwan wa ya akhwat. Jadi antum tahu bedanya ikhwan? Kan kalau akhun itu zamannya apa ikhwan? Zamannya akhun itu ada 3 ya. Akhun itu akha, ikhwatun sama Ikhwan. ikhwan. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Ikhwan sama ikhwah ya. Ikhwanun sama ikhwah. Kalau seingat ana ya, nanti antum bisa cross check lagi. Setahu ana itu kalau ikhwan pakai nun ya, ikhwan itu untuk saudara dalam konteks pertemanan, itu ikhwan. Dalam konteks pertemanan kita panggil ikhwan. Ya yul ikhwan. Itu kalau teman kita misalnya santri ataupun yang lainnya. Nah, kalau dalam konteks saudara bapak ibu ataupun saudara kandung itu menggunakan ikhwah pakai tamar butoh ya ikhwatun. Ikhwatun. Bisa juga dijamak dengan akho. Akho juga bisa, tapi jarang. Akho itu jarang sekali difungsikan, digunakan dalam takbir, dalam percakapan. Baik ya ikhwan. Nah, baik. At-tadribu tsani, latihan yang kedua. Irbitil jumlataini kama fil misal. Irbitil jumlataini kama fil misal. Hubungkanlah, irbit di sini hubungkanlah mungkin maknanya. Hubungkanlah antara 2 kalimat seperti contoh. Al-misal usolli subha aqra'ul Qur'an. Usolli subha summa aqra'ul Qur'an. Ini namanya summa di sini huruf apa ikhwan? Huruf apa? Satu penghubung. Huruf ataf ya.
Atau Senam. Berarti di sini atful jumlah alal jumlah ya. Atful jumlah alal jumlah. Jadi kalimat diatofkan kepada kalimat. Kalimat diatofkan kepada kalimat. Sholli subha summa aqra'ul Al-Quran. Qur'ana. Ya. Jadi kalimat aqra'ul Qur'an di sini kalimat diatofkan kepada usolli subha. Raqmul awal. Fadl ya Syekh Fikri. Syekh Abdul Qadir. نعم أستاذ. نعم تفضل. أتوضأ أصلي الظهر أتوضأ ثم أصلي الظهر أستاذ. ممتاز. Kemudian ثانيا واصل يا شيخ عبد القدير. نعم أستاذ. واصل. أقرأ القصة ثم أنام قليلا. أقرأ القصة ثم أنام قليلا. حياك الله يا شيخ عبد القدير. الآن دورك يا شيخ نور الدين. نعم أستاذ. ثالث أرتدي ملابس المدرسة أتناول الفطور. أرتدي ملابس المدرسة ثم أتناول الفطور. ممتاز. أرتدي ملابس المدرسة ثم أتناول الفطور. ثم أتناول الفطور. ما معنى ارتدى يرتدي؟ Memakai yalbisu. Labisa yalbasu. Labisa. Apa lawan katanya? Khala'a. Khala'a. Khala'a yakhla'u. Anam khala'a yakhla'u sahih. Khala'a yakhla'u. Ikhla' ya. Ikhla'na alaik. Sahih. Kemudian rabi'an. Fadl Syairuddin. Rabi'an. Ukhriju daftara minal hakibati uktubud darsa. Ukhriju daftara minal hakibati thumma aktubud darsa. Ini akhruj. Ukhrij sahih. Ukhrij. Akhraja yukhriju ya. Mengeluarkan. Ukhriju daftara minal hakibati thumma aktubud darsa. Thumma aktubu ad-darsa. Hasbuk. Hayakallah ya Syekh Nurdin. Barakallahu fikum. Ba'da Syekh Nurdin. Tafadhali ya Saudah. Naam. Al-khamis artadi malabis ar-riyadah adhabu ilal mal'ab. Artadi malabis ar-riyadah thumma adhabu ilal mal'ab. Sahih. Sadisan arkabul hafilah anzilu amamal madrasah. Arkabul hafilah thumma anzilu amamal madrasah. Arkabul hafilata thumma anzilu amamal madrasah. Wal akhir sabi'an. Sudah cukup ya, masih ada 38. Baik, hasbuki. Jazakallahu khairan. Tafadhal ya Umma Aqsa. Naam, Ustaz. Azuru sadiqi summa arji'u ilal bait. Azuru sadiqi thumma arji'u ilal bait. Sahih. Saminan Usalli subhi. Usalli subha. Usalli subha summa aqra'ul Qur'ana. Usalli subha summa aqra'ul Qur'ana. Hayakallah hasbuki jazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan ikhwan untuk latihan yang di sini? Bisa kata yang kurang jelas? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Barakallahu fikum.
التدريب الثالث اربط الجملتين كما في المثال. Hubungkanlah dua kalimat seperti itu contoh. Al-misal, asma'u adhan al-jum'ah, adhabu ilal masjid. Indama asma'u adhan al-jum'ah, adhabu ilal masjid. Indama asma'u adhan al-jum'ah, adhabu ilal masjid. Ketika aku mendengar azan Jumat, aku pergi ke masjid. Baik. Raqmul awal wa tsani. أنا أستاذ Fadhal, Masya Allah. عرفت Fadhal ya Syekh. عند يحضر المدرس يقف التلاميذ عندما يحضر المدرس يقف التلاميذ Indama yahdurul mudarris yakifut talamid. Ketika guru itu hadir, para santri berdiri. Nah, mumtaz. Wasil raqmu tsani. Afwan Ustaz. Afwan Kenapa? Ustaz, apakah hendak sebaiknya harokat akhirnya dibacakan fathah, kasroh atau doma agar lebih memperjelas pembahasan Ustaz? Oh, no. Iya, Fadhal jadinya ya kan Syekh jelas. Arafat. Kurang Ustaz. Fadhal ya Syekh Arafat. Karir, diulang. يحضر عندما يحضر المدرس عندما يحضر المدرس Indama yahdurul mudarrisu. عندما يحضر المدرس يقف التلاميذ Yakifu at-talamizu. oh نعم Indama yahdurul mudarrisu yakifu at-talamiz. Guru itu hadir. Siapa yang hadir? Kan guru. Guru itu hadir. Berarti pelaku dia, fa'il. Siapa yang berdiri? Santri. Baik. Hayakallah ya Syekh Arafat, barakallahu fikum. Baik. Ladaika mushkilah azunnu. Naam. Assalamualaikum ya Syekh Arafat, barakallahu fikum ala juhdik wa badalika fil ijabah. Fadhal ya Syekh Andra. Andra. Nah, Ustaz. Yarji'u walidi minasuqi natana walul wada'a. Indama yarji'u walidi minasuqi natana walul wada'a. Mumtaz. Indama yarji'u walidi minasuqi, ya, natanawalul ghada'a. Ketika ayahku pulang dari pasar, kita akan makan siang. Ya, ketika ayahku pulang dari pasar, dia pulang dari pasar, kita akan makan siang bersama. Wasili, Raqmu salis. Aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. Naam. Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. Ketika aku menulis PR, aku pergi ke kebun. Ba'duna hakadha. Sebagian kita ada yang seperti ini. Ketika ada tugas, mungkin kita pergi ke kebun ataupun ke mana yang memiliki manzur ataupun pemandangan yang indah. Ya. Ini juga sama konteksnya seperti itu. Aktubul wajib, indama aktubul wajib, ketika aku nulis tugas, mengerjakan tugas, adhabu ilal hadiqati, aku pergi ke kebun ataupun ke taman. Hasbuki, jazakillahu khairan ya Ukhandra. Ya, Ustaz. Fadhil Syekh Nurdin. Wasil Syekh Nurdin.
رقم رابع أستاذ. رابع. نعم. أفتح أفتح النافذة تدخل الشمس في الغرفة. عندما أفتح النافذة تدخل الشمس في الغرفة. تدخل الشمس. نعم تدخل الشمس في الغرفة. Nah, indama aftahun nafidhata ketika aku membuka jendela, tadkhulu syamsu fil ghurfati, matahari itu masuk ke kamar. Ya, cahaya matahari itu masuk ke kamar, bukan mataharinya di sini, tapi cahaya mataharinya. Nanti antum bisa belajar di balaghah ya di sini. Antum sudah belajar balaghah situ? Udah ya? Belum, Ustaz. Belum ya? Nah, barakallahu fiik. Nanti insyaallah ada pembahasan di balaghah di sini. Ustadz, tadkhulul syamsi atau samsu, Ustadz? Syamsu. Ustadz, syukran. Nah, yang masuk siapa di sini? Matahari. Matahari. Cahaya mataharinya. Nah, berarti syamsu sebagai cahaya, bukan mataharinya. Matahari nggak mungkin, matahari memutari bumi ya, nggak masuk ke kamar. Baik. Cahaya matahari yang di sini sebagai pelaku yang masuk. Jadi antum kalau memahami fa'il ikhwan, bukan hanya sebagai pelaku aja, tapi antum pahami sebagai sifat. Di sini yang asyamsu di sini nggak mungkin menjadi pelaku dia, tapi dia adalah isim yang memiliki dieratkan sifat baginya dengan dakhala yadkhulu. Ya, dengan dakhala yadkhulu. Tidak selamanya kita manai pelaku ya, tapi mu'zamnya adalah pelaku. Baik, khamisan wasil ya Nurdin. Nurdin wujud? Afwan Ustaz. Iya. Ya galil ma'u nasna'u ummis say. Indama ya galil ma'u nasna'ul ummi asy-syai. Mumtaz. Indama yaghli, ghala yaghli. Mana ghala yaghli? Mendidih. Ya, yaghli, mendidih ya. Yaghlil ma'u, indama yaghlil ma'u, ketika air itu mendidih. Berarti ada di sini berarti dengan sifat apa? Sifat mendidih ya. Indama yaghlil ma'u tasna'u ummi asyaya. Ibuku membuatkan teh. Nah, asyaya sebagai objek-objek yang dibuat oleh ibu. Nah, barakallahu fiik ya Syainuddin, barakallahu fiikum. Hasbukna. Alhamdulillah Syekh Abdul Qadir. Ahlan Syekh Abdul Qadir, wasil Syekh Abdul Qadir. Naam ya Ustaz. Akra'u darsa thumma atanawalu ba'd al-'asira. Saya membaca pelajaran, kemudian Ustaz, indama akra'u darsa atanawalu ba'd al-'asir. Mumtaz. Indama aqra'u darsa atanawalu ba'dal 'asir. Indama aqra', ketika aku membaca. Apa yang dibaca? Ad-darsa, objek itu pelajaran. Indama aqra'u darsa, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Indama aqra'u darsa, ketika aku membaca pelajaran. Kenapa? Atanawalu ba'dal 'asir. Atanawalu ba'dal 'asiri. Ya, aku memakan ataupun menyantap, meminum. Maknanya di sini meminum sebagian jus. Jadi atanawal itu maknanya umum, bisa memakan, bisa meminum, bisa menyantap, bisa menikmati, bisa membaca, bisa menulis dan seterusnya. Menyesuaikan kalimat saja. Menyesuaikan kalimat. Jadi atanawal itu umum di sini, mujmal makna. Nah, kalau di sini karena ba'dul asir berarti meminum, ya. Atanawalu ba'dul asiri. Siapa yang di sini minum? Ana. Maksudnya ana. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana ba'dha, itu sebagai maf'ul
Fihi mudhaf, al-asir sebagai mudhaf ilaih. Baik, wasil. Astayqidhu fi sabahi aghsilu wajhi jayyidan. عندما أستيقظ في الصباح أغسل وجهي جيدا Ustaz. Nah, indama astayqidu fis sabahi aghsilu wajhi jayidan. Ketika aku bangun di pagi hari, aku membasuh mukaku. Apa yang dibasuh di sini? Wajah. Nah, wajah di sini kira-kira apa tanda nasabnya ikhwan? Wajihi di sini. Raba. Mansub Ustaz. Mansub dengan apa? Muqaddar. Nah, mansub dengan fathah muqaddarah. Mansub dengan fathah muqaddarah. Kenapa harus fathah muqaddarah? Karena dia harus menyesuaikan dengan apa? Dengan keadaan ya'ul mutakallim. Nah, ya'ul mutakallim harokat yang menyesuaikannya adalah kasrah. Nah, berarti berubah menjadi nah, bukan mana amin zuhur ya listigol, bahasanya istigol ya, listigol. Nah, listigol di mahalli harokatil munasibah. Dia disibukkan. Jadi wajhun di sini disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan keadaan untuk menyesuaikan huruf ya'ul mutakallim. Karena disibukkan dengan itu akhirnya dia kasrah. Harus menyesuaikan gitu ya. Harus menyesuaikan. Aghsilu wajhi jayidan. Ini jayidan sudah kita bahas. Apa i'rabnya jayidan? Maf'ul mutlaq. Mumtaz. Naibul anil maf'ul mutlaq. Sahih aslinya adalah aghsilu wajhi ghuslan jayidan. Nah. Saminan wasil Syekh Nurdin Syekh Abdul Qadir. نعم أستاذ. عندما أسمع أذان الجمعات أذهب إلى المسجد. Ketika saya mendengar azan Jumat, saya pergi ke masjid. Sahih. Indama asma'u adzan al-jum'ati adhhabu ila al-masjid. Ketika aku mendengar, yang didengar adalah azan, berarti azan sebagai objek yang didengar dari aku. Aku ketika aku mendengar azana, ya azan hari Jumat, adhhabu ila al-masjid. Maka aku pergi ke masjid. Adhhabu ila al-masjid, ya, aku pergi ke masjid. Nah, baik. Sekarang indama itu i'rabnya adalah apa ikhwan? Indama. Mana indama? Ketika. Hina. Nah, jadi indama di sini kita i'rab sebagai apa? Maf'ul fih ya. Maf'ul fih, zarf. Nah, kita i'rab sebagai zarf. Jadi indama di sini maf'ul fih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Al-fathah az-zahirah. Inda. Ya. Kemudian ma-nya apa di sini? Wa huwa mudhaf ya, wa huwa mudhaf. Ma-nya apa? Ma-nya di sini harfun masdari. Ya, harfun masdari. Harfun masdari mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, itu indama ya, indama. Ya, jadi diulang ya Ustaz ya. Ainda jadi maf'ul bih ya Ustaz. Yang mana? Ainda. Maf'ul fih, maf'ul fih. Jadi ma harfun masdar. Harfun masdar. Nah. Harfun masdari. Nah, mabniun ala sukun. Ya. Nih, ada lagi Ustaz, saya bingung nih Ustaz. Adatan, mutaakhiran, lailan, takriban. Itu panjang. Itu nggak usah dibahas. Itu saya bingung Ustaz. Pahami aja maknanya ya. Pahami aja maknanya. Syukran Ustaz. Afwan. Pahami aja maknanya. Ustaz, takriban ada. Silakan. Indama itu jadi di sini untuk melengkapi kalimat aja Ustaz ya. Melengkapi kalimat mana? Kalimat yang di sini yang ditambahinnya gitu. Indama itu ya. Indama
Indama itu ketika melengkapi. Maksudnya melengkapi? Maksudnya dari kalimat yang ini ya, yang di sini kalau nggak pakai ini, kalau tanpa indama kan belum dipahami gitu Ustaz ya. Nah, Nah kalau setelah dipakai ditambahin indama jadi jelas gitu Ustaz. enggak, tergantung kita ingin ucapkan apa aja. Ketika antum mengatakan asma'u adzan al-jum'ah, summa adhabu ilal masjid juga berubah jadi sempurna. Berubah menjadi sempurna. Itu tergantung Jadi kita mau mentakbir apa gitu ya. Ingin berucap apa. Jadi indama itu ketika aku mendengar azan, aku akan pergi ke masjid. Ketika indama anamu indama astaiqidu mubakkiran usolli subha. Berarti kalau nggak bangun pagi, nggak sholat subuh gitu ya. Ketika aku jadi bangun pagi, aku sholat subuh. Jadi kalau nggak bangun menunjukkan pagi, nggak sholat kejadian subuh. yang sedang terjadi gitu ya Ustaz ya. Naam, menunjukkan kejadian sedang terjadi. Nah, Ustaz. Misalnya, Jazakumullahu khairan. indama adrusu fil fasli ahtammu syarahal ustadi. Ketika aku belajar dalam kelas, aku memperhatikan penjelasan guru gitu, penjelasan ustaz. Kalau indama itu ketika, kalau ainama, apa yang artinya ainama? Dimanapun. 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 Kalau kapanpun apa? Kalau kapanpun? Haitsuma. Naam, haitsuma. Jadi kapanpun. Kalau hinama? Kalau hinama? Indama. Ya sama. Hinama sama seperti indama. Ketika. Terus ada yang itu Ustaz, hina doang Ustaz. Hanya hina gitu. Nah, itu sama, itu semuanya maf'ul. Semuanya maf'ul fih ya, zaraf semua. Cuma bertemu dengan harful masdari di situ, ma di situ. Oh, jadi walaupun tanpa ma tuh nggak apa-apa ya Ustaz ya. Hina misalnya hina. Ya, nah Ustaz. Hina apa gitu Ustaz. Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Nah. Soalun akhar ya syabab. Nah, baik, sudah jam 16.50, coba kita lihat ini pembahasannya sampai mana ini. Saya kasih, nah, tinggal 3 latihan lagi ya. Mungkin kita jawab cepat aja di sini. Kita jawab cepat. Latihan ke berapa? Keempat ya. Latihan keempat. Ajril hiwara kama fil mithal. Hubungkanlah percakapan seperti contoh. Contohnya al-jum'ah 6 pagi, 7 sore. Mata tastayqidu yawmal jum'ah? Astayqizu fi sa'ati sadisati sabahan takriban. Wa mata tanam? Anamu fi sabi'ati masa'an takriban. Nah, ini namanya apa sih, Ivan? Ini namanya al-adad at-tertib. At-tertibi ya, adadut tertib. Ya, bilangan yang menunjukkan urutan. Al-awwal, al-thani, al-rabi, al-thalis. Apa lagi? Al-rabi, al-khamis, al-sadis. Ya, dengan wazan fa'il. Dengan wazan fa'il. As-sabi, berarti yang yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Nah, sekarang nomor 1, Fadl ya Kusmarlin, nomor 1. Nah, Ustaz. 2 itu sudah di dapur. Asal tunggu barang dapur mah tahan. Mana wakil kata? Yang mana Ustaz?
Yang halaman 126. Nah, 126. kita tinggal 2 latihan lagi. Ajaril hiwar kama fil misal. Langsung aja ke jawaban. Al-awwal al-ahad tamaniyah subahan Asyara masaan. masaan. Fadol. Mata tastayqidu? Oh, astaiqidu. Soalnya kan mata tastayqidu yaumal ahadi, ya Jum'ah diganti ahad. Oh, tadribul khamis ya Ustaz. At-tadribur rabi', ar-rabi'. Mata tastaiqidu. Astaiqidu yang ahad ini gimana Ustaz? Kan ada konteksnya di atas itu al-misal, contohnya di atas itu kan mata tastayqidu yaumul jum'ah, jum'ahnya kita ganti ahad. Yaumul ahad. Oh, nam. Mata tastaiqidu yaumal ahadi. Astaiqidu fi samani kan? Min sabahan. Wa mata tanamu anamu fil ashirati masaan. Masya Allah. Hasbuk. Jazakallahu khairan. Takriban ya. Takriban. Wasili ya Aqsa. Raqmu tsani. As-salasa. Selasa ya. As-sulasa sabahan masaan. Mata tastayqizu yaumas sulasa astayqizu fi digantinya Ustaz ya. Mata tastayqizu yaumas sulasa'i astayqizu fi al-khamisati astayqizu fi al-khamisati sabahan. Wa mata tanam anamu fi fisaminati masaan takriban. Namu fisaminati masaan takriban. Jazakallahu khairan ya Aqsa. Lisan wasil ya Syekh Nurdin. Syekh Nurdin. Ustaz, takriban artinya apa Ustaz? Kira-kira. Kira-kira. Nah. Fadhil Syekh Nurdin. Naam. Mada tastayqizu al-arba Yaumal arba. Naam. Mata tastayqizu yaumal arbi'ai. Astayqizu fi tasi'ati sabahan. Wa mata anamu fi fil hadiyata fil hadiyata asyrata fil hadiya asyara lailan. Naam, sahih. Jazakallahu khairan Syekh Nurdin. Barakallahu fiikum. Berarti mata tastayqidu yaumal arbi'ai astayqidu fit tasi'ati sabahan wa mata anamu fil hadiya asyara lailan. Naam. Takriban ya, ada takriban. Baik. Jazakallahu khairan. Rabi'an. Fadhal ya Ukhmasna. Nah, Ustaz. Bismillah. Ar-rabi
Al-Qamisi. Ini kalau 4 apa Ustaz? Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah sobahan. As-Sittati. As-Sabi'ah. 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 Masaan. Bismillah. Mata tastaiqidu yaumal qamisi. Apa Ustaz? Mata tastaiqidu yaumal qamisi. Ya Ustaz? Sahih. Astaiqidu fi rabi'ati sobahan takriban. Nah, sahih. Wa mata anamu fi sab'ati Ustaz? As-Sabi'ati. Anamu fi sabi'ati masaan takriban. Sahih. Fi sabi'ati masaan takriban. Jadi antum gitu ya. Al-awwal, al-thani, al-thalis, antum ubah menjadi wazan fa'il. Ya, kalau ada yang kitab ada yang kitab ya, ini dikasih catatan yauma di sini sebagai maf'ul bihi. Itu namanya zuruf mutasarrifah ya, zuruf mutasarrifah. Zuruf mutasarrifah itu zuruf zorof yang bisa dijadikan zorof atau bisa dijadikan selain zorof. Salah satunya yaumun. Yaumun itu bisa menjadi zorof, bisa menjadi selain zorof. Bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi mubtada, dan juga bisa menjadi khobar. Ya, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau di sini konteksnya dia sebagai objek. Syukran Ustaz. Afwan. At-tadribul khamis, mata tastayqidu yawmal isnaini? Fadhal ya Syekh. Ya Ira, tafadhali ajibi. Mata tastayqidu yawmal isnaini? Baik. Astayqidu bis-sa'ati bis-sabi'ati rabi'ati taqriban. Bis-sa'ati rabi'ati taqriban. Na'am. Astayqidu bis-sa'ati rabi'ati sabahan taqriban. Na'am. Ahsanti. Mata tanamu yawmal khamis ya Syekh Fikri? Anamu fil asyarati lailan takriban. Anamu fi sa'atil asyirati lailan takriban. Sanallahu ilaik. Barakallahu fiik. Thalithan, ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح يا شيخ عبد القادر؟ نعم يا أستاذ. ماذا تفعل متى تذهب؟ لا، ماذا تفعل في الصباح؟ الثالث، ماذا تفعل في الصباح؟ أفعل في المدرسة أدرس التلاميذ Ustaz. Berarti ماذا تفعل في الصباح؟ أدرس التلاميذ. نعم أستاذ. أدرس التلاميذ. حياك الله. رابعا، متى تذهب إلى المدرسة يا شيخ نور الدين؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ تذهب إلى المدرسة في السادسة ساعة. في الساعة السادسة. في السادسة ساعة. في الساعة السادسة. نعم، في الساعة السادسة تقريبا. حياك الله. خامسا، متى ترجع إلى البيت يا أخت سودة؟ أرجع في السابعة مساء تقريبا. Mumtaz. Arji'u fi sa'ati sabi'ati atau fi sabi'ati langsung juga nggak masalah. Fi sabi'ati masa'an takriban. Santi, madza taf'alu fil asri? Madza taf'alu fil asri? Fil asri ya Ukhrafiyani? نعم أستاذ. ماذا تفعل في العصر؟ أكنس البيت. Mumtaz. Aknusul baita. Aku membersihkan ataupun menyapu rumah.
Mata tusyahidu televisiun ya Umma Aqsa? Mungkin mata tusyahidul YouTube gitu ya. Nah, Usahidu apa ya fil YouTube? syahid di YouTube kapan? Gozwa. Kalau belajar Atau fi kulli yaum? belajar bahasa Arab gimana Ustaz? Enggak, waktunya ini tanyakan waktu. Mata kan berkaitan dengan waktu. Oh iya ya. Oh, nah. Mata tusahidu fil YouTube, usahidu fil YouTube fi saati apa ya? Kulla sa'ah. Fi saati sabi. Kalau jam 8 malam apa Ustaz? Bisa atitaminati lailan. Bisa atisaminati lailan. Nah, bisa atitaminati lailan. Baik, Masya Allah. Hayakumullah wa bayyakumullah ya syabab ala musyarakatikum wa himmatikum fi hadhil qissah al-akhirah barakallahu fikum jami'an. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, berarti pertemuan kita ini adalah pertemuan ke-15. Tinggal antum nanti ujian ya. Nanti insyaallah tidak ada antum menghafalkan hafalan. Jadi antum tidak usah menghafalkan apa? Menghafalkan cerita, nggak usah. Nanti cuma ada terjemahan Indonesia Arab, Arab Indonesia, kemudian nanti ada kolom yang harus diisi. Yaitu nanti harokat akhirnya antum perhatikan. Misalnya adhabu ila titik al-fasla al-fasli al-faslu, nanti dipilih gitu ya. Jadi nggak ada hafalan apa? Hafalan hiwar, cuma ada pemahaman hiwar dan terjemahan. Sudah pahami ikhwan dan akhwat? Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ya ikhwan wa akhwat. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran.